জজবাটাই দরকার, বাংলাদেশের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য এই জজবাটাই দরকার। আল্লাহ যেন ঐক্যবদ্ধভাবে এই জজবাটা আমরা যাতে প্রয়োগ করতে পারি, এই জজবার প্রকাশ ঘটাতে পারি, আল্লাহ যেন সেই তৌফিক দান করেন, বলে আমিন। নাহলে বাংলাদেশের এক কোণা থেকে একজন জজবাওয়ালা দাঁড়াবে, আর এক কোণা থেকে আরেক জজবাওয়ালা দাঁড়াবে, দুই কোণায় দুই জজবাওয়ালা ঠোস করে রাখে, কোথায় থেকে গুম করে ফেলবে। জজবাওয়ালা যদি প্রত্যেকটা উপজেলায়, প্রত্যেকটা ইউনিয়নে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই থাকে, 56,000 বর্গ মাইল এই 64 জেলার ভেতরে, তাহলে মনে হয় যে খুব বেশি দিন দেরি নয়, আমাদের এই জজবার বহির করে প্রকাশ ঘটবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। আমরা যেন সেদিন দেখতে পাই, আল্লাহ যেন আমাদের সেই দিনটা দেখান। সবার কাছে দোয়া চাই, সবাই দোয়া করবেন, আমিও দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কালাম পড়বো ইনশাআল্লাহ। আবদার থাকবে, যদি কষ্ট না হয়, যদি কষ্ট না হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরে শামিল হব আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ। এই শামিল হওয়াটা বিফলে যাবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা রাসূলের হাদিসের মধ্যে ইরশাদ করেছেন যে, হাদিসের মাফহুম বলছি, যে বেশি বেশি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির করবে আল্লাহ তাআলা তার ঈমান চমকায় দেবেন, নতুন করে দেবেন। তো আমরা তো চাই এখানে আমাদের সবার ঈমানটা নতুন হয়ে যায়, সবাই চাই তো? আল্লাহ তাআলা সবার চাওয়া কবুল করুন। যারা চাই দিল থেকে পড়ার চেষ্টা করুন, জোরে অথবা আস্তে, যেভাবে আপনাদের ইচ্ছা। বলবো না যে জোরে বলেন, কারণ আমি দেখেছি একটু আগে সবাই জোরে জোরে পড়েছেন। আমি যদি আবার বলে যে চিল্লায় বলেন, তাহলে সবার উপরে একটা জুলুম হবে, আমি জানি। আমি এটা বলবো না, আপনাদের দিলের চাহিদা থেকে আপনারা পড়বেন। যার ঈমান নতুন করে বেশি প্রয়োজন সে একটু জোরে পড়বে, এটা স্বাভাবিক। পড়বো সবাই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সবাইকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকিরে শামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন, বলি আমিন। খুদি কাছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খুদি কা সির নেহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। আমি একজন চাই আল্লাহ তাআলা আমার ঈমানকে নতুন করে দেন। আমার মতো যদি কেউ থাকেন এখানে, পুরাতন ঈমানওয়ালা, ঈমান পুরাতন হয়ে গেছে, আবদার থাকবে, চলেন সবাই একসাথে নিজেদের ঈমানকে নতুন করি। আমি একটু জোরে পড়ছি, চেষ্টা করবেন একটু জোরে পড়ার, কোনো ধরা বাধা নাই, চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পढ़िए লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খুদি है तेरे पास, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ के दिल को गर चमकाना है गर ईमान बनाना है दिल के चमके से छाई कर हाथ उठाई करा ईमान बनाते जाए अल्लाहु अकबर ध्वनि उठाई लिल्लाहि तकबीर लिल्लाहि तकबीर लिल्लाहि तकबीर दिल को गर चमकाना है गर ईमान बनाना है मिल्लत को बदलाना है और नगरी नगरी गाना है ला इलाहा इल्लल्लाह 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 गुलहाए गुलशन में है फनकारों की फन में है गुलहाए गुलशन में है फनकारों की फन में है हर दिल की धड़कन में है और हर मोमिन की मन में है ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला ইলাহা ইল্লাল্লাহ এমন একটা যোগসূত্র আমার আপনার মাঝে এমন একটা বন্ধনের সেতু বন্ধন যে বন্ধনের কারণে আমি এখানে আজকে এসেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালমা ওয়ালা যদি না হতাম তাহলে আপনারা আমাকে দাওয়াত করতেন না ঠিক না আমি যদি আপনারা যদি কালমা ওয়ালা না হতেন আল্লাহ মাফ করুন আপনারা এখানে আসতেন না ঠিক না একটা বন্ধন আমার আপনার সবার মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটা ম্যাজিক আছে এই বন্ধনের মধ্যে এই বন্ধনের মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে আমি একটা কথা বলি সিলেটে সব জায়গায় যে সবাই যদি একটা সূত্র সামনে রাখে একটা সূত্র যে আপনার আমার সম্পর্কে এই সূত্রটা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর বাইরে আমি যাওয়ার লাগবে না আপনিও যাবেন না সব ফিতনা বন্ধ হয়ে যাবে সকল ধরনের ফিতনা বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক কি না তেরা মেরা রিশতা क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या अल्लाह ताला ये रिश्ता के অটুট রাখুন এই রিশতাকে আরো মজবুত করুন আর এই রিশতা সামনে রেখে আমাদের সবাইকে এক হওয়ার ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দান করুন বলি আমিন শুরু করার আগেই বলি কামালের সাথে সাথে আমি আরেকটা নাত পড়বো তু শাহ খুবা তু জানে জানা है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा দুইটা শব্দ আমরা সবাই গাইব ইমানি দায়িত্বে গাইব নিজের জিম্মাদারি থেকে
রেহাই পেতে নিজের জিম্মাদারি সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসিত হই, অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হব। আলা কুল্লুকুম রাঈন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেকেই আমরা জিম্মাদার, আর প্রত্যেকেই নিজের জিম্মাদারি সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হব। আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা বা এই উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত নিজের জায়গা থেকে একচুলও নড়া যাবে না। এই জিম্মাদারি থেকে বাঁচতে, জিম্মাদারির জন্য একটা জব রেডি করার জন্য হলেও সবাই গাইব দুইটা শব্দ, না বন সকি হ্যাঁ না বন সকেগা। পারা যাবে ইনশাআল্লাহ? না বন সকি হ্যাঁ না বন সকেগা, এই দুইটা শব্দ পারা যাবে ইনশাআল্লাহ? আমরা কারা কারা গাইব এই দুইটা শব্দ? ঈমান তাজা করতে, জিম্মাদারি আদায় করতে পারবো ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তাআলা সবাইকে তৌফিক দান করুন। প্রথম শব্দ না বন সকি হ্যাঁ, উলামায়ে কেরামের মজলিস এখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আজমতের বয়ান। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে আগমনের আগে ওনার মতো শ্রেষ্ঠ কেউ ছিল না। না বন সকি হ্যাঁ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওয়াফাতের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না, না বন সকেগা। ঠিক কি না? ঈমানি দায়িত্ব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার প্রচার, কাদিয়ানীদের বিরোধিতা, এই সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে আছে মনে করে নিজ জিম্মায় গাইব ইনশাআল্লাহ। না বন সকি হে না বন সকেগা, না বন সকি হে মাশাআল্লাহ। দাঁড়িয়ে যারা আছেন তারা দ্বিগুণ আওয়াজে গাইবেন, কারণ আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি যে আওয়াজে গাচ্ছি এই আওয়াজটা চাই সবার থেকে। বলে যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হৃদয়ে থাকে, তাহলে না বন সকি হ্যাঁ না বন সকেগা গাওয়া অন্তত ঈমানি দায়িত্ব। কাদিয়ানীদের বিরোধিতা করা ঈমানি দায়িত্ব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদার প্রচার করা ঈমানি দায়িত্ব। এই ঈমানি দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গাইব ইনশাআল্লাহ। পারবো? नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। अल्लाह रसूलेर ज़बाने जिक्र এসেছিল একটু আগে আমরা যা পড়েছি, লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা সবার দিলের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আজমত বসায় দেন, বলে আমিন। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, कमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। पढ़िए तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना। है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा। बोलो न बन सके
सकी है न बन सकी है। একটা বার সবাই মিলে গাইব, এটা প্রমাণ করব যে কাদিয়ানীরা যদি আরো 100 বছরও চেষ্টা করে এই কথার বাস্তবায়ন করতে, যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরে আরো কেউ আছেন নবী হিসেবে, তারা সফল কাম হবে না, তারা সফল কাম হবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুজাহিদরা যতদিন এই মাঠে থাকবে, ঠিক কি না? এটা প্রমাণ করার জন্য একটা বার হলেও সবাই মিলে গাইব। আমার ডানে যারা আছেন, আমার বামে যারা আছেন, সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ। न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकी है न बन सकी है न बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाह खूबा तू जान जाना तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। गुरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे दिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया कमाल आया कमाल आया। मुगले दिन यूसुफ खुद आप ही बिक जाते, मुगले दिन यूसुफ खुद आप ही बिक जाते। मुगले दिन यूसुफ खुद आप ही बिक जाते। तकलेंदी जुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दी वो पढ़िए। न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है। আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি আন্দোলনের সাথে শরীক ছিলাম কিনা, আমার জন্য একটা যদি জবাব হয়, এটা বিশাল সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম আল্লাহ, আমার জন্য একটা জবাব যদি হয়, এই জবাব আমার যদি দিতে পারি, এর জন্য সহযোগিতা চাই সবার। সবাই মিলে পারবেন ইনশাআল্লাহ? হাত উঁচু করে যারা গাইতে পারছেন তারা গাইবেন ইনশাআল্লাহ, যারা গাইতে পারছেন না। না বন সকি হ্যাঁ না বন সকেগা উর্দু শব্দ হয়তো আমরা পারছি না মুখে আনতে, হাত দিয়ে ইশারা করে হলেও আমরা এই আন্দোলনের সাথে শরীক থাকবো। যেই আন্দোলনে ছিলেন আল্লামা আহমদ শফি রাহিমাহুল্লাহ, যেই আন্দোলনে ছিলেন শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যেই আন্দোলনে ছিলেন মুফতি আমিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যেই আন্দোলনে ছিলেন খতিব উবাইদুল হক রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যেই আন্দোলন করে গিয়েছেন আল্লামা বাবু নগর রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যেই আন্দোলন করে গিয়েছেন নূর হোসেন কাসিম রহমাতুল্লাহ আলাইহি। আমরা এই আন্দোলনের সাথে আজীবন লড়ে যাব, মরণ পর্যন্ত এই আন্দোলনের সাথে শরীক থাকবো, এমন ইরাদা কার কার আছে? হাত উঠাই। লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর। গাইবো ইনশাআল্লাহ, মুখ দিও হাত দিও। মান রাআ মিনকুম মুনকারান ফালইয়ুগাইয়ির বিয়াদি ফামান লাম ইসতাতি' ফাবিলিসানি ওমান লাম ইসতাতি' ফাবিকলবি। আমরা তিনভাবেই তাদের বিরোধিতা করবো ইনশাআল্লাহ। হাত দিয়ে ইশারা করে না বলবো যে তোমরা যা বলছো এটা সত্য নয়, তোমরা যা বলছো এটা সত্য নয়, আমার নবীর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ আসবে না আসবে না আসবে না। মুখ দিয়ে বলবো না বন সকি হ্যাঁ না বন সকিগা। হৃদয় থেকেও বলবো যে কিয়ামত পর্যন্ত যদি তোমরা বোঝাও, আরো বড় বড় পাগড়ি পয়লা যদি বোঝাও, হুজুরের বেশ তৈরি যদি আসো, আমরা হৃদয় থেকেও তোমাদেরকে ঘৃণা করি, পারা যাবে ইনশাআল্লাহ। এত হাত নড়ছে কিনা আমি তো দেখবো না, একটা সুরত আছে আমার কাছে, হাত নড়ছে কিনা আমি দেখবো। যার কাছে আছে জ্বালায় দেন, যার কাছে নেই শুধু হাত নাড়াবেন ইনশাআল্লাহ। না বন সকি है न बन सकेगा बोलो न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है। ना 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 ना
बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाह खूबा तू जान जाना तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा तेरे सारो किसरा जिनसे लरजा उम्र की आंधे से कुफर पर जो सवाल आया कमाल आया नबी कलब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो जाकिर मोहम्मद दी वो पढ़िए न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा है चेहरा उम्मुल किताब तेरा है चेहरा उम्मुल किताब तेरा একটা হচ্ছে আমি যেতে হবে বাড়ি যেতে হবে অথবা পরবর্তী গন্তব্যে যেতে হবে যেখানে দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের এখানে যারা উপস্থিত হয়েছে সবার জন্য একটা জিম্মাদারি আছে যে জিম্মাদারি সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে ফজর অবশ্যই ফজর পড়া লাগবে জন্য এদিকে আমি যত বিলম্ব করবো ওইদিকে ঘন্টা তত কম হবে আর সম্ভাবনা তত কম হবে ফজর জানা শেষ হতে হবে এই জন্য নিজের জিম্মাদারি থেকে বলছি इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तकते हैं गुलामों पे वो असरार गिरते हैं वो तुमसे पसंद आए चाहे अबरार में कर ले ज़बार इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तकते हैं गुलामों पे वो असरार गिरते हैं वो तुमसे पसंद आए चाहे अबरार में कर ले ज़बार बना वो सईद आली नसब हाँ वही उम्मीद कभी हाशमियों मुस्तनबियों अरबियों नरसियों मदन और कहाँ हमसे गुनाहगार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार आरज़ू ये है कि वो कल्ब मुअत्तर वो मुताहर वो मुनव्वर वो मुजल्ला वो मुसफ़ा दुर आला जो नज़र आए कहीं जलवाए रूए शहबरार आरज़ू ये है कि वो कल्ब मुअत्तर वो मुताहर वो मुनव्वर वो मुजल्ला वो मुसफ़ा दुर आला जो नज़र आए कहीं जलवाए रूए शहबरार उनके कदमों के चमक चाँद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए बहूरा चमक जाए दमक जाए महक जाए बन रौनक गुलजार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार खुशबूगे सूर मोहम्मद मसीहा जुल्फ नहीं जिससे मुकाबिल ये बनफ्शा ये सुयूती चमेली ये गुले लाला चंपा फूल खिलते हैं बड़े बड़े के सल्ले अला फूल खिलते हैं बड़े बड़े के सल्ले अला झूम कर कह
नूर चमन रंग चमन सारा चमनदार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार आगे अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है फिलिस्तीन के सच्चा मोहब्बत को नहीं कहने के क्या चाहिए देखिए हाथ लिल्लाही तकबीर फिलिस्तीन फिलिस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद अल कुदूस जिंदाबाद जिंदाबाद যদি কোনোদিন সুযোগ আসে যদি কোনোদিন সুযোগ আসে যদি কোনোদিন সুযোগ আসে ফিলিস্তিনের পক্ষের হয়ে আল কুদুস উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে শরীক হওয়ার পার্বত্য সবাই শরীক হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা সবাইকে কবুল করুন জুড়ে বলি আমিন अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है अब अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है फ़ज़ा में गूंजे खुशियों भरे फिर से तराने मिले हैं लोग को अक़सा से ईमान के खजाने फ़ज़ा में गूंजे खुशियों भरे फिर से मिले हैं लोग को अक़सा से ईमान के खजाने अब अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है अब अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है खुदा को अपने बंदों की अदाएं पा गई है अब अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है चलो अक़सा को मिलकर सालिमों से हम छुड़ाए उख़ुवत का नज़ारा काफ़िरों को हम दिखाए अब अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है अब अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है जो उम्मत हक पे है वो कामयाबी पा गई है अब अभी लोग देखो फौज फिर से आ गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है रसूलों की ज़मीन पर रब की रहमत छा गई है मुझे मुझे को पवालो मुसाफिर समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ खुदा जान कैसी है मेज़बानी 72 प्यासों गहे बंद पानी खुदा जान कैसी है ये मेज़बानी 72 प्यासों गहे बंद पानी मुक़द्दर में है रोज़ कौसर पीना मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ मुझे पवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ
हक ने रोशन की बायों पूरी शेख मुशाहिद ने मसनद को इज्जत दी शेख नूरुद्दीन गौहरपुरी शेख नूरुद्दीन गौहरपुरी ने भी इल्म बहाया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है देवबंद की तारीख के अंदर हर किरदार निराला है रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है इस लश्कर के जाबाजों से इस लश्कर के जाबाजों से हर बातिल घबराया है जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है देवबंद ने इस्लाम का परचम দুঃসময়ের ঝড় যাবে থেমে ইনশাআল্লাহ সম্ভাবনার গান উঠবে বেজে ইনশাআল্লাহ লাখো শহীদের খুন যাবে না বৃথা ইনশাআল্লাহ ত্যাগেই আবার হবে মুক্তি আকা দুঃসময়ের ঝড় যাবে থেমে ইনশাআল্লাহ সম্ভাবনার গান উঠবে বেজে ইনশাআল্লাহ লাখো শহীদের খুন যাবে না বৃথা ত্যাগেই আবার হবে মুক্তি আকা মৃত্যুকে কাছে টানো লক্ষ্যের পানে ছুটে চালাও নতুন মহড়া ইনশাআল্লাহ হবে কুপকার যত জুলুমান আসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা ইনশাআল্লাহ 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 ঝড় উঠুক আবার বিশ্বাসী চেতনার ঝড় দুমড়ে মুচড়ে যাক অবিশ্বাসীর হাত কাপুর জালিম থরথর বিশ্বাসী চেতনার ঝড় উঠবে এমন একটা তাকবীরের স্লোগান চাই এই তাকবীরের স্লোগান যদি আল্লাহ তাআলা আজকে রাত্রি পর্যন্ত আমার হায়াত রাখেন তাহলে এই তাকবীরের স্লোগানটা যেন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্লোগান হয় ইনশাআল্লাহ লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর ঝড় উঠুক আবার বিশ্বাসী চেতনার ঝড় দুমড়ে মুচড়ে যাক অবিশ্বাসীর হাত কাপুর জালিম থরথর ইনশাআল্লাহ হবে কুপকার যত জুলুমাত আসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা ইনশাআল্লাহ 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 রক্তের নদী বয়ে আসবে বিজয় ইনশাআল্লাহ মুক্তির কথা গানে হাসবে হৃদয় ইনশাআল্লাহ এখন সময় নেব বদলা এবার ইনশাআল্লাহ শহীদ তামান্নায় ছুটবো আবার ইনশাআল্লাহ রক্তের নদী বয়ে আসবে বিজয় ইনশাআল্লাহ মুক্তির কথা গানে হাসবে হৃদয় ইনশাআল্লাহ এখন সময় নেব বদলা এবার ইনশাআল্লাহ শহীদ তামান্নায় ছুটবো আবার ইনশাআল্লাহ মৃত্যুকে কাছে টানো লক্ষ্যের পানে ছুটে চালাও নতুন মহড়া ইনশাআল্লাহ হবে কুপকার যত জুলুমাত আসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা ইনশাআল্লাহ 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 মারহাবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিজের ভাই মনে করে ক্ষমা দৃষ্টি মনে করে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা যদি আবারও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা থাকে আবার এখানে আসা আবারও আসবো আবারও গাইব ইনশাআল্লাহ ঈমানদার গাইব আল্লাহ তাআলা সেই দিন সবাইকে কবুল করুন মঞ্জুর করুন বলে আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু